One love. NICHIMA ANCHOLIK Committee FC. Congress to KAJALAGAO ANCHOLIK Committee FC. 1-all. Congress to KAJALAGAO 2-1. Again, Congress to KAJALAGAO ANCHOLIK Committee 5-4. Again, Congress to KAJALAGAO 6-4. Now, Congress to NICHIMA. Again, Congress to NICHIMA 6-all. Now, Congress. Again, Congress to KAJALAGAO 8-6. मोनसे खावलायनाय थान्दै महरै नुजाफैदों बिथांमोनहा थान्दै हलावनो थानो थाखाय रेडि बानायनाय जाखादों थान्दै हलावनो जोङो थानायनि राहा खालामनाय जादों बेखायनो आङो खावलायहरनो सानबावदों जाहाथे जे बिथांमोनहा थान्दै महरै नुजाफैदों थानायनि बादा खालामनाय जादों बेखायनो बाहाय थांनो थाखाय आं गुरै खालामनाय जाबाय Congress to NICHIMA 9-all.
Now, point goes to KAJALAGAO. Again, point goes to KAJALAGAO. 11-9. Now, point goes to NICHIMA. 10-11. Now, point goes to KAJALAGAO. 12-10. Again, point goes to KAJALAGAO. 13-10. Point goes to KAJALAGAO. 14-10. Hello, 14-10. Again, point goes to KAJALAGAO. 15-10. Now, point goes to NICHIMA. 11. Now, point goes to KAJALAGAO. 16-11. Now, point goes to NICHIMA. 12-16. Point goes to KAJALAGAO. 17-12. Again, point goes to KAJALAGAO. 18-12. Again, point goes to KAJALAGAO. 19-12. Again, point goes to KAJALAGAO. 20-12. Point goes to NICHIMA. 13-20.
Point goes to KAJALAGAO. Point goes to NICHIMA. Again, 21. Now, point goes to again, point goes to KAJALAGAO. Warning by 15. Now, point goes to NICHIMA. 16 by warning. जाय बिथांमोना थान्दै महरै नुजाफैदोंमोन बिथांमोनखौ थान्दै हलावनो थांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे Now, point goes to NICHIMA. 17 by. Point goes to NICHIMA. 18 by last two. Deva.